Hatod sana mo si Tyler, guys. So, Na 100 sila akong ihatag. dine out sa iyang mga friend. Hay, Yeah. Kaya hi man, oy. Diri sa Ponderosa. Main ni siya nga Ponderosa, may. Paminaw sa. After ba, asa mo? Mo man akong kuhan asa. You order coffee, coffee. Here, here. Uy, Tyler, mag-careful mo kay mo. Tabok na ba mo? Strike naman ni Madam Carol. Smile naman siya, Carol. Smile. Saklit, I'm doing something. Okay. Okay. So, asa man ta ni Carol? Na lang ta. Ha? Uli. Uli! Suspect. Hmm. Nagkaon na pero gutom lang gihapon. Ikaw na. Di na ako ikaw. Friday night out na mo, guys. Kay naapod si Tyler. So, tanawa among surroundings karon. Simong order me. Ano sa imong order, Carol? Cheesecake. Ano pa? Blueberry cheesecake. And Caesar salad. Oh, wow. And I have here hot chocolates. And Spanish dish. Okay. Enjoy while waiting for Kuya Tyler. Nandito lang kami. So, ito po ang ambience namin. Maganda din. Manami ni Carol o kape-kape. Pero nice ang iyang ambience sa lawas may. So, kani ang atubangan po nila. Wow, nice. Right, May? Nice. So, we will just wait for Kuya Tyler. Ayan na? So, at least we were able to spend our Friday night nag-coffee mini Carol while waiting for Kuya Tyler. Right, May?